Wala. Kapitan Silio. Yes, sir. 2 points. Morillion. Mendoza. Left side. Yes, sir. 3 points. Mariposque. Gandang pasa kay Bahamas. Vincent de Aragon. Diretso. Gandang reverse. Morillion. Mariposque. Jump. Yes, sir. Jump pa rin. Paano? Wala pa rin. Silio kay Morillion. Ganda ng pestuhan dito. Basket, masyado ng malakas. Silio. Yes, sir. Music. Mendoza. Bang! 3 points. Silio. Mariposque. Try. Yes, sir. From the... Mendoza. Mariposque. Yes, sir. 2 points. 8 seconds. Ermino. Mendoza. 3 points. Mendoza. Wala mo mahal. 14 to shoot. Silio. Try. Wala. Talo ang time. Mahaba. Silio. Back to Mendoza. Against Juanzo. At there's a foul. Good for one. Good for one. Wala. Again, second attempt. De Los Reyes using the board. 2 for Mendoza. 10 to shoot. Tira mo. Silio. Bam! 3 points. Isa pa rin ang kalamangan ng Destroyer kontra District 6. Kapitan, Silio nakahawak ng bola. There's a whistle. Good. Mariposque. Yes, sir! Mendoza. Pasok again. Mahaba. Yes, sir! Sino na yung may hawak ng bola? Pinasa kay Mendoza. Hindi namin makita. 3 points! 54-47 ang ating score. Mariposque. Sa kay mahaba. Long pass to Mariposque. Mariposque. Mira! Yes, sir! Information yan. 54-51. Down by 3. Mindoro against Mariposque. Iniputan. Rejected. Screen by Mariposque. Pinasa kay Senyo. Lusot! Pero hindi pumasok. Mahaba ngayon. Down by Aragon. Still by Ermino. Ipinasa kay Mendoza. Yes, sir! 3 points. Na-recover ni Ermino. Pinasa kay Mendoza. Yes, sir! 3 points. Mariposque. Nakatik ang bola. Good ball. Good ball. Silio. Mahaba ngayon. Off the glass. 2 points. Madala si Mariposque. Mariposque. Yes, sir! Wala Silio ngayon ng mamadali. 29 seconds remaining time. Mendoza. Yes, sir! Pagkito na yun. 1.5. Mariposque! Mga kaibigan. Mendoza. Back to Silio. Wala ko yung naman. Followed by Mariposque. Still ni Silio. Kitang-kita yung pasa ni Vincent. Silio ngayon. Off the glass. 9 to shoot. Rejected ang tira. Sosa rejected ni Silio. Nabitawan ng bola. Mariposque. Wala na rin. Mariposque na yung recover. Yes, sir. Mendoza. De Los Reyes. Try. Yes, sir. 3 points. 85-78. 3 minutes and 57 seconds. Silio. Bang! Number 30 against Morillion. Mahaba. Nabitawan ng bola. Silio. Yes, sir. Mariposque. Fadeaway shot. Tira. Back to Silio. Bang! 3 points. Mendoza. Ang humawak. Pero wala pa rin. Kapitan.
Good ball. Down to 14. Arangoy! Under pressure. Wala ka na. Ang bola. May goal. Pasok ang isa. Shot clock lang po mga kaibigan. Hindi ako nakakatulog. Oh. Ano ang diskarte? Labasan ng talino ang diskarte dito. Oh, ibinigay na ang bola kay Mindoro. 22.8. Nasa na? 12 seconds.